महाशिवरात्रि अवसर आमर अनुष्ठान जड़े सुनाम धन्य गायक नवीन बाबू तांकर प्रथम संगीत जहाँकि शिवों उपर आधारित से परिवेषण करेंगे। तेणु आम मंच उपर को डाकिबा कुमार नवीन। मो स्त्री मरीगला परे मो पिलाटा को मैं बाबू मां को स्नेह देई पड़े ता बदले केबे भी एते टिके कष्ट देई आ एबे से पुरा मोर वो ही रही बरम से मो बंधु नाउ ही इज माय फ्रेंड बाटा को बाटा झो से कहला डैडी मो सହିତ चालो मु तुमको से झोला मु भाविली एई बंशरे के कुलरत्न हबो ताकु टिके बरके अरे बाबा मु बाबा को कोस नहीं तुम कोई ओते 300 मार देइछी एई देखिलो तबे मानवई मानवरंजन कर आमो कालरे लोके किस दियो
ଭାଇର ଡାକ୍ତରୀ ପଢା କରୁଛ। ଏ ତ ମଉସା ଏତେବେଳେ ତ ମୋତେ ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଶୁଝିବି କେମିତି? ଆରେ କିଛି ସୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୋ ଭାଇଟା କଣ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ନୁହଁ କି? ଆରେ ତୋ ଭାଇ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଏ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ସେବା କରିବ ରେ ମା। କିନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ଆପଣ କେମିତି ଶୁଝିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କୋଉଠି ଦେଖା ନାହିଁ ତ ଏଟା ତ ରୂପା ଦିଦିଙ୍କ ଭଲ ନା ତ ଆଉ ନର୍ମାଲି ଏখানে ଟିକେ ବସିଯିବା। ଆପଣ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆସିଛି? ହଁ ଆରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଣ ଏ ମାଷ୍ଟରାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ମନା? ହଁ ମନା। ଆରେ ତମ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଏ କି କଥା କହୁଛ? ଆରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଣ ମାଷ୍ଟର ଘରକୁ ଆସିବନି? ଘରଟା କହିଲେ ଆସିବା ମନା, କାରଣ ଦୀପୁ ବାବୁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ତମେ ଛାଇ ପଡ଼ିବା ମନା। ଏ କଥା ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ନା ନର୍ମାଲି ମନେ ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ଆରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ପଛକୁ ଯାଇ ଛାଡ଼ି ବସିବୁ ଆଉ। ଶ୍ୱଶୁରଟି କଣ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହବା କହିଲ ବୁଝିଲ? ଆରେ କେତେ ଖୁସିର କଥା କହିଲ, ଏକାଥରକେ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱଇଁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ନବା। ତମେ ତମର ବିୟୁଟି ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନିଅ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନିଅ। ଆଉ ଡେରି କରନା। ହଁ ଡେରି କରିବାନି ବୁଝିଲା? ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ଗଳେଇବି। ଦେବସେନା ଆମ୍ଭେ ଏବେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ପଳେଇବା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ସେଇଠି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ବାଘ୍ୟ ଜନ୍ତୁଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଖଣ୍ଡରେ ହାଣି ତମକୁ ଆଣିଦେବି, ତମେ ତାକୁ ଭଜନ କରିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଏଇ ପିଲାଟାର ପ୍ରକୃତ ମା କିଏ। ମା ଯଶୋଦା ଆଉ ମା ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାତୃତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ମାଙ୍କର ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ପିଲାଟିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଧୂନି କରିଦେଇ ପାରିବ ସେ ମିଷ୍ଟର ସୋନାଲି ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ନେଇ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା ଏତିକି ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସତୀ ଅନୁସୂୟା ଶିଶୁ କରି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଦେଇପାରେ ତମେ କାହିଁକି ଏଠି ଏ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ? ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଆଦେଶ। ମୁଁ ପିଇବି ଏ ସହରର ନମ୍ବର 1 ଡକ୍ଟର
दीपक दास आज आज गोटे डॉक्टर ये दुनिया का समस्त फेलियर डॉक्टर गोटे गोटे डॉक्टर ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ି ଗୀତ ମାଗୁଛି कौन हैला मु थर्ड क्लास ए थर्ड क्लास में करो थर्ड डिग्री से तू कुछ लगी है ବଞ୍ଚିବିନି ମୋ ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି ମତେ କଥା ଦେରେ ଦୀପୁ ତୁ ସେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁନି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ସିଏ ତ ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ହରେ ଦୀପୁ ହରେ ରୂପା मते कथा मते जज साहेब कहिथिले तो बापा कमरदार जाओ कामुड़ी को कहूला मु ताको कामुड़ी थी विक्रम मु कोती मनुष्य मु केमिति मनुष्य हबी तमे मनुष्य हबो आने सुखरे घर संसार करबा आस विक्रम हम बाहर घर संसार करबा आस हां तू ताको बाहर ही जाइमुनी दादी काहे तू विक्रम को बाहर अरे एमिति गुंडा बदमाश को तू बाहाबो नहीं से गुंडा नहती से भलो मनुष्य हेबे गुंडा करे के तमे तम निज पाठ पे विक्रम को गुंडा से दे दे तमे ही गुंडा से दे जाओ जेते जाहले भी मु ताको ही बाहाबी जेते जाहे गले में तू ताको बाहाई पाइबुनी ए भवानी शंकर सेमिति जीत को ले मु पायल को अल्पत ही बाहाबी अल्पत बाहाबी हाँ भवानी शंकर बा अरे निज स्वार्थ पई निज पुओ झियो ज्वाई कहानी को साथ छाड़िल नहीं विक्रम अरे शेषरे मो भूणी पायल से तो मु जो पाप कर्म करिछि हे भगवान
विक्रम आज कथा दौची मु तुमको पनिशमेंट गोटे देवी अरे तुम बड़ी अपराधी बंची रही मो बड़ी अपराधी सहस जन्म हे आज भाई विक्रम तू मते मारिबा को चेष्टा करना तू कहीं मते मारिबे रे अरे मोर ये अचल अचल संपत्तिर मालिक हो तू कहीं मते मारिबे नहीं मां मु अपन को मारी पारी कहीं कि ना आपण होचंती मोर जन्मदाता मु अपन को पुओ मु अपन को मारी पारी हेले मु बटे पनिशमेंट तुमको देई जीवी विक्रम सारा जीवन एमिति पुओ पई कांदिबो कांदिबो आ से पनिशमेंट होची तम पुओर सब नहीं तो मंगलपुर को जाई जांतु आपण तो कोई 40-50 पुलिस बाजी करे ताको मारी वो जाली सारे आपण जल्दी आसु दादी ना भयो कुआडे जीवे पलई बाबू स्टॉप इट कोई कौन है सिपाही इंस्पेक्टर फसल महापात्र এটা अरेस्ट करो मु मारांडी नो मु सस्देव महापात्र क्राइम ब्रांच ऑफिसर सस्देव महापात्र जिले ससुर जे सस्देव महापात्र हमु गोटिए टीम रे काम करू तमर मोहन शंकर पारदसी आ तुम्हारा जो बड़ा कांडमा गुडी को सब गोटी गोटी करी सब कलेक्ट करू आउ तब कामे विजिलेंस ऑफिस को पठाई देछ एबे तमर गुमराटा खोली देबो हमें तुम निश्चित उचित दंड पाइबा मारंडी यस सर अरे जाको मारी